शर्मिष्ठा काले काले साहित्यिकर स्वाधीनतार प्रश्न उठी साहित्यिकटी स्वाधीन हेबा उचित कि नुहे मध्ययुगीय विप्लवी कवि दीनकृष्ण हुंतु अबा सोलेमन रुसी कि तस्लिमा नासरीन कथा उठिले साहित्यिक माने अड़ी बसंती स्रष्टाटीर स्वाधीनता रहिबा उचित प्रजन्म परिवार भी एथिले एकमत किंतु से स्वाधीनता जेपरि स्वेच्छाचारित न हब सेथि प्रति दृष्टि देव विधा तेरे दर्शक बंधु आसंतु आज सूचीपत्र उपर टिके आखि पकई नबा। लॉकडाउन रे कहार किछि लाभ हेउ कि न हो साहित्य और साहित्यिक मानकर किंतु यथेष्ट फायदा हेउछि लेखिबा और पढ़िबा पई एकांतवास सहाय होछि कथा और कविता रे आसंतु आज भेटिबा जनाशुना गीति कवि धनंजय स्वाई को। शताब्दी जो शब्द सहित आम परिचित नथिले यथा क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन आइसोलेशन कोविड-19 एकांतवास संगरोध स्पर्शरोध से शब्द सहित आम एबे परिचित हेले। कोरोना भूताणु बा कोरोना 19 गोटे विवर्तित प्रक्रिया आसंता काली कोविड-20 भी आसीपारे तेणु विश्व समुदाय पाखरे आतंकवाद साइबर क्राइम बर्तमान मुख्य समस्या कहले हम ना ता पाखरे हमको जोड़ी देवाक पड़ो कोविड पैंडेमिक रो समस्या विश्व समुदाय या भोगिया जाए अमेरिका परी गोटे उन्नत राष्ट्र 100 लाख ऊर्ध्व लोक बर्तमान मृत्युवरण कले तेणु अमेरिकार विश्व समुदाय पाखे आधिपत्य ना कहले चले। भारत बर्तमान तार आभ्यंतरीण निरापत्ता को सुदृढ़ कर वैषयिक ज्ञान कौशल उपयोग करी तार स्वास्थ्य भित्तिभूमि को सुदृढ़ कर या द्वारा जातीयतावाद सुदृढ़ होती भारत एकता सुदृढ़ होती यही परिप्रेक्षी में कवि लेखक माने जो माने घरे आबद्ध होकर रही सृजनशील कार्य नियोजित होती मुझे सेमती ऑफिस कार्य बर्तमान बंद अच्छी मु घरे अच्छी एवं अन्य मान परी मु भी गोटे दुईटी कविता लिखी तेणु प्रजन्म माई ये कविताटी पठाऊँ। कवितार शीर्षक हूँ कोरोनार कोप एकांतवास बीतौछि दिन बारंबार धोई हाथ बाहर को गले मरणर डोर उगाउछि मोर पथ एकांतवास बीतौछि दिन बारंबार धोई हाथ बाहर को गले मरणर डर उगाउछि मोर पथ हलदी खरार हस लिभिलाणी दिन दिशे रत रत छाई परी मोर पाख छाड़ुना यही कोरोनार भूत गृहबंदीर जीवन जीवुची गृहांगने मु एठी गृहांगनर रुद्ध दुआर मते लागुछि काराकोठी कोरोना कोमारे सारा विश्व उठिबाकू नाही जू करुणार भिक मागुछि केमिति बंचिब मरण मुहु भूताणु हेले भी भीरु नुहे सी पराक्रमी दिशे भारी चाइना पाचेरी डेई आसी से धरी तीक्ष्ण तरबारी संगरोध और स्पर्शरोध तार एक ही उपचार शुणी पारुनता भैरव स्वर किभरी विकटाण मधु बसंतरे प्रकृति तालागी बड़ निस्पंद सम मधु बसंतरे प्रकृति तालागी जड़ निस्पंद सम जीवन दीप को लिभाइबा छड़र से उपक्रम। धन्यवाद। स्नातक छात्री साहित्य अनुराग किंतु मात्राधिक प्रबंध गल्प कविता लेखारे अजितंकर खूब झुंक सुनीता गुजरात प्रजन्मर कविता पृष्ठरे तांकरी कविता कविता नारी कवि सुनीता गुजरात। कवितार शीर्षक नारी
ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୀପଟିଏ ଆଲୋକ ଦେବାରେ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମେ ବାଧକ ସାଜିଲେ ବୋଲାଇବି ମୁହିଁ ପାପି। ମୋ ହୃଦକନ୍ଦରେ ଅବିରତ ଭାବେ ଆଲୋକ ଦେବାର ନିଶା, ସମୟ କିନ୍ତୁ ସହ୍ୟ କରେ ନା, କରେ ମତେ ଲୋକ ହସା। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଧରି ସଦା ମୁଁ ଯେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ପଥ, ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଁ କରଇ ସଂଘର୍ଷ ନ ହୋଇ ବିରସ ମୁଖ। ମୂର୍ଖ ଜନ ହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ରମଣି ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଖାର ଛିଟା, ଜାଣି ନାହିଁ ଦିନେ ସେ ଶିଖାର ତାପେ ହେବ ସେହି ହଟ ହଟା। ଜାଳିବି ସଂସାର ନାସିବି ଅନ୍ଧାର, ଯେବେ କୋପ ହେବ ମୋର ଭାରି, ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଧରା ପକ୍ଷୀ ଅବତରୀ। କଣ୍ଟା ଭରାଏ ଚଲାପଥ ମୋର କେତେ କାନ କୁହା ନୀତି, ଶୁଣି ଶୁଣି ସବୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲିଲେ ଛାତିରେ ପଡ଼ିବ କାତି। ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖ ନିର୍ଯାତିତ ନାରୀ ଅର୍ଥର ଅଭିଶାପେ, ଅର୍ଥ କି ସବୁ ପୂରଣ କରିବ ନାରୀ ବିନା ଅନ୍ୟ ରୂପେ। ନିର୍ଯାତିତ ନାରୀ ସର୍ବେ ଜାଗିଲେ ବିଶ୍ୱେ ଅନଳ ବର୍ଷିବ, ତାହା ହିଁ ହେଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗେ ଯଦି ଧରା ପୃଷ୍ଠ ତିଷ୍ଠିବ, ଯଦି ଧରା ପୃଷ୍ଠ ତିଷ୍ଠିବ। ନମସ୍କାର। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରକାଶନ, ସମ୍ପାଦନା ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ସବୁଥିରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ। ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନାୟକ ଆଜିର ଗଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଗଳ୍ପ ପାଣିପାଗ, ଗାଳ୍ପିକ ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନାୟକ। ଶୀର୍ଷକ ପାଣିପାଗ। ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିଟା କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲୁ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଆଜି ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ନେଇ, ଆମେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଗଲୁ। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକୁ ନ ଦିଶୁଥିଲେ ବି ସେ କେତେ କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିଦେଲା ରୋଷେଇ ଘରେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ମୁଁ ବଜାରକୁ ହାଟ ସଉଦା ବାହାନାରେ ସେ ପିଲା ଦିଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚକୋଲେଟ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଭରି ନେଇ ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲା, ପୁଅ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ଆମ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ କେତେଥର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରୁ ରୋଷେଇ ଘର ଏପାକ ସେପାକ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ନଜର କରୁଥିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍କୁ ବି ଦେଖୁଥିଲି, କାଳେ କେତେବେଳେ ପୁଅର ଫୋନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ଟି ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରାରେ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ କାଳେ ଫୋନ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଉଠେଇଲି। ପୁଅ ସେ ପାଖରୁ କହୁଥିଲା ଆଜି ଏଣେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ଇଏ ତା ବାପ ଘରକୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଆସିନଥିଲା ତ, ପିଲାମାନେ ବି ଜିଦି ଧରିଲେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଆଈଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁଅଠୁ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ପାଦ ତଳୁ ଖସି ଯାଉଛି ମାଟି। ପୁଣି ପୁଅ କହୁଥିଲା କାଲି ଯଦି ପାଗ ସଫା ଥାଏ ସେ ଏକା ଆସି ବୁଲିଯିବ। କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଛୁଟି ନାହିଁ, 3 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆଣିଥିଲା। ଆଜି ତ ସେଠି ରହିଲା, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ପରଦିନକୁ ସେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇକୁ ପୁଣି ପିଲାପିଲିଙ୍କି ନେଇ ଫେରିଯିବ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ବୋଉକୁ କହିଲି, ତା ବୋଉ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୋତେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ତା ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ଚଷମା କାଚ ପୋଛିବା ବାହାନାରେ ଆଖିପତା ପୋଛି ଦେଉଥିଲି। ଏହା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲଳିତ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅଭିନବ ବିଭାଗ। ଜନପ୍ରିୟ ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତର ଆଧାରରେ ନୂଆ କରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସ୍ୟରସ ପରିବେଷଣ ସହିତ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଲାଳିକା ଶୀର୍ଷକରେ କିଛି କବିତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ। ଆଜିର ଲାଳିକାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହୁଗୁଳା। লক্ষ্যে শিব পুজি পাইছিলু পুଅ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ତ ମୁଁ। ନମସ୍କାର। ବାପା ଡାକେ ମତେ ଚଗଲା ଚଗଲା, ମା ଡାକେ ମତେ ପାଗଳା। ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବା, ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଡାକିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଲି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହୁଗୁଳା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଲକଡାଉନରେ ବନ୍ଦୀ, ଘରେ ରହି ହଉଛନ୍ତି ଧନ୍ଦୀ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଲକଡାଉନରେ ବନ୍ଦୀ, ଘରେ ରହି ହଉଛନ୍ତି ଧନ୍ଦୀ। ତେବେ ଏଥିରୁ ପାଇବାକୁ ମୁକ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଏ ହୁଗୁଳାର ପଂକ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଳିକା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଲାଳିକାଟି ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ପୁଅର ଢାଞ୍ଚାରେ ଲେଖା। ସେତେବେଳେ ଗାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କର ସୁର ଥିବାରୁ ସିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ, ଆମର ସୁର ନାହିଁ, ଆମେ ହେଲୁ ଅସୁର ଲୋକ। ସେ ତାଳୁଆ, ଆମେ ହେଲୁ ବେତାଳ। ତେଣୁକରି ସେଇ ବେତାଳ ଆଉ ଅସୁର କଣ୍ଠରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ସେଇ ଗୀତକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ, ଟିକେ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ। ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା
सोचुथिली मुही जाई अमेरिकारे मु रही केड़े फुटाणी मु देखौथिली जे केड़े फुटाणी मु देखौथिली जे गाँ सांग रे भाषण देई गाँ सांग रे भाषण देई हो लक्षे लक्षे टंका सोचुथिली मुही गाँ माटी दिने माडू मु नथिली जोता हेब बोली असना एबे मने पड़े सेई गाँ मोर एठी माड़े बोली कोरोना ना जाई हुए ना रही हुए ना जाई हुए ना रही हुए लॉकडाउन रही मुही जाई अमेरिका रे मु रही ओ लक्षे लक्षे टंका सोचुथिली मुही जो घर लोक गरबे कुहंती विदेशे मोर पुअना सेई घर लोक कहुछंती आजी कोरोना नेइकी आना मोह भांगिला गरब उठिला मोह भांगिला गरब उठिला कहिबी कि जे विदेशी मुही जाई अमेरिका रे मु रही हो लक्षे लक्षे टंका सोचुथिली मुही जाई अमेरिका रे मु रही केड़े फुटाणी मु मारुथिली जे केड़े फुटाणी मु मारुथिली जे गाँ सांगरे भाषण देई गाँ सांगरे भाषण देई गाँ सांगरे भाषण देई। नमस्कार, जय जगन्नाथ। माननीय मानी बापा मोर नमस्कार नब तेबे दर्शक बंधु आज प्रसंग आपण मानकु केमिति लागिला मतामत टिए देबे आम पाखक मतामत देवार नंबर टी हिला 9381773991 आज संख्याटी को फेसबुक रे शेयर करबा सहित आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करबा कि जमिति ना भूलंदी। तेबे आज संख्या रे विदाय देंतु सर मिस्टर को पुणी देखा को आसंता संख्या रे रहउची। नमस्कार।